दुर्गा पूजा के पहले बंगाल के इन मूर्तिकारों की बड़ी चिंता। नदियों से मिट्टी और बालू उठाने पर एनजीटी ने पहले ही लगा रखी है रोक। रथ यात्रा बीत जाने के बाद अब लोग पश्चिम बंगाल में होने वाली दुर्गोत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य के तमाम पूजा पंडाल खूंटी पूजा का आयोजन कर अपनी अपनी पूजा पंडाल बनाने व उसकी साज सजावट करने काम भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में इन पूजा पंडालों में विराजमान होने वाली मां दुर्गा की मूर्तियां भी बनाने के लिए बंगाल के मूर्तिकारों ने ऑर्डर लेकर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में जब इन मूर्तियों की रूप और रेखा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली गंगा की मिट्टियों की अगर हम बात करें तो वह मिट्टियाँ मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस कारण बंगाल के मूर्तिकार भारी चिंता में पड़ गए हैं। उन्होंने अलग अलग दुर्गा पूजा कमेटियों से एडवांस पैसे ले लिए हैं, यह सोचकर कि वह समय पर उन कमेटियों को मां दुर्गा की मूर्ति बनाकर उनको सौंप सके। पर एनजीटी के द्वारा मिली आदेश पर राज्य के तमाम दामोदर घाटों से बालू व मिट्टी उठाव पर रोक लगा दिया गया है, जिस पर जिला और पुलिस प्रशासन सख्ती से काम भी कर रही है। ऐसा ही मामला पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल मोशीला इलाके से सामने आया है, जिस इलाके में कुम्हार समाज के सैकड़ों परिवार रहते हैं। यह परिवार हर धार्मिक अनुष्ठानों पर मूर्तियां बनाकर उनको बाजारों में बेचकर अपनी जीविका चलाता है। ऐसे में इन परिवारों ने आसनसोल के कई दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए मां दुर्गा की मूर्ति बनाने का ऑर्डर लिया है। ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने अपना काम तो शुरू कर दिया है, पर वह काम इनका इसलिए अधूरा पड़ गया है कि इनको दामोदर घाट से मिट्टियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम बताते चले कि इन नदियों में कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं लाल तो कहीं पीली, सफ़ेद, काली मिट्टी पाई जाती है, जिन मिट्टियों के मिश्रण से मूर्तियों में काफ़ी मजबूती तो आती ही है, साथ में मूर्तियों की सुंदरता भी काफ़ी बढ़ जाती है। कुम्हार समाज के लोगों का कहना है कि अगर उनको सही समय और सही वक्त पर नदियों से मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो इस बार बंगाल का दुर्गोत्सव का त्यौहार फीका पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर उन्होंने नदी घाटों से मिट्टी उठाने का प्रयास किया, पर प्रशासन ने नदी घाट से मिट्टी उठाने पर रोक लगा दिया, यह कहकर कि उनको ऊपर से आदेश है, वह कुछ कर नहीं सकते, वह बस आदेश का पालन कर रहे हैं। ऐसे में जब यह मामला पश्चिम बर्धमान जिले के जिला शासक एस पोनाबलम के सामने आए तो उन्होंने पत्रकारों से यह कहा कि दुर्गोत्सव का त्यौहार बंगाल के लोगों की आस्था से जुड़ी है। उनकी पारंपरिक त्योहारों में से एक है दुर्गोत्सव का यह त्यौहार। ऐसे में अगर मां दुर्गा की मूर्तियों को बनाने के लिए उनको नदियों की मिट्टी की आवश्यकता है तो वह उनसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। वह उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। उनको मूर्ति बनाने के लिए गंगा की मिट्टियों की कोई कमी नहीं होगी, जिससे दुर्गोत्सव का त्यौहार फीका पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसी कोई आवेदन नहीं मिली है जिस आवेदन में कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी की मांग कर रहा हो। अगर ऐसी कोई आवेदन उनके पास आती है तो वह जरूर उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, उसका हल ढूंढेंगे। ऐसे में जिला शासक के इस बयान के बाद मोशीला के कुम्हार समाज के लोगों की चिंता कुछ हद तक दूर हो गई है और वह जिला शासक से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, यह आशा के साथ कि जिला शासक के आदेश पर उनको मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए गंगा की मिट्टी समय पर उपलब्ध हो सकेगी। সমস্যাটা এবছর খুব গুরুতর সমস্যা রয়েছে। সবথেকে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে গঙ্গা মাটি। গঙ্গা মাটিটা ছাড়া আমাদের এখানে প্রতিমার কোনো রকম কোনো ফিনিশিং এর কাজ হবে না। যে যতই চেষ্টা করুক, লোকাল মাটি দিয়ে আমরা একটা রাফ কাজ করি, কিন্তু ফিনিশিং এর যে মেন প্রলেপটা লাগে, ঠাকুরের মুখ বা বডি ফেস যেগুলো লাগে সেগুলো মেইনলি আমাদের গঙ্গা মাটি দিয়েই হয়। আমাদের মূলত এই গঙ্গা মাটিটা বিগত কয়েক দশক ধরে আমরা যেটুকু দেখছি কালনার একটা জায়গা থেকে আসছে। জায়গাটার নাম যতদূর সম্ভব মালতীপুর মোড়, ওই ঘাট থেকেই আসছে। এবছর ওই ঘাটের যে মাটি কাটে তারা বলছে যে আমরা এবছর মাটি কাটতে পারছি না। সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে মাটি কাটলেই প্রশাসন ধরছে এবং ট্রাকে যদি ওই মাটি নিয়ে আমরা যাচ্ছি তাহলে আমাদের পুলিশ প্রশাসন প্রচন্ড প্রবলেম করছে এবং উল্টোপাল্টা রেটও করছে, পয়সাও নিচ্ছে নাকি। তাতেও আমরা রাজি হয়েছি যে যদি বেশি কিছু পয়সা লাগে তাতে আমরা দিয়ে মাটিটা টানার ব্যবস্থা, কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা এখনো পর্যন্ত হয়নি। সরকারের কাছে আবেদন করছি এইটাই যে তারা যদি এই ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ নেয় তাহলে বসে একটা মিটিং করে যদি এই সমস্ত ভাবে একটু রিলিজ হয়ে যায় তাহলে আমরা মাটিটা পেয়ে যাবো এবং ঠিকমতো কাজবাজ করতে পারবো, এটাই আশা করছি। নাম বলো। সুরজিৎ পাল, ট্রান্সফার কমান্ডার।
বলছি এটা আপনাদের মাধ্যমে এটা এক্ষুনি আমরা জানলাম, এবং যারা যে মূর্তি তৈরি করছে, যেই থানাতে এই অসুবিধাটা হয়েছে অবশ্যই তার থানা আগস্টে উনি কমপ্লেনটা জানান। নিশ্চয়ই সুপিরিয়ররা ওই অফিসার যারা আটকেছে বা যে থানা আটকেছে তার বিরুদ্ধে যা স্টেপ নেওয়া প্রশাসন নেবে। আমরাও এটা উপর মহলে যে হায়ার অথরিটি যে থানা এরিয়াতে হচ্ছে সেই খবরটা পেলে আমরাও হায়ার অথরিটিকে জানাবো যে এরকম ঘটনাটা ঘটছে। কারণটা এটা বাংলার মাটি, বাংলা মাটি এমন আছে এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলেন সবসময়, সবাই এটা দেখে, ধর্ম যার যার হোক, উৎসব সবার। আমরা জানি এখানে কোনো উৎসবে কারো অসুবিধা না হয়, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে রাখেন। এবং বাংলার সব থেকে বড় উৎসব এই দুর্গা পূজাটা। এই দুর্গাপূজা শুধু বাংলার মানুষ নয়, ভারতবর্ষের মানুষ নয়, বিদেশের লোকও দুর্গাপূজার সময়তে আসে। সেই সময় এই উৎসবটা খুব সুন্দরভাবে হোক তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন, সব সময় সব রকম সহযোগিতা করছেন। কিন্তু যদি কোনো পুলিশ প্রশাসন বা কে যে কোনো লোক এইরকম করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে যা স্টেপ নেওয়া সেটা প্রশাসন একদম অবশ্যই নেব। এবং আপনার চ্যানেল মাধ্যমে আমরা জানাবো, এবং আপনার চ্যানেল মাধ্যমে আমি আমাদের হায়ার অথরিটি যারা যারা প্রশাসন আছে আমি ওনাদেরকেও বলবো আপনার চ্যানেল মাধ্যমে যে 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 থানাতে আছে এরকম অসুবিধা হচ্ছে, কাটোয়া কালনা থেকে আসার সময় যখন আমরা এই পশ্চিম বর্ধমানে এই মাটির ট্রাকটা ঢুকছে, যেই থানাতে অসুবিধা হচ্ছে তার থানা আগেস্টে ইনকোয়ারিটা করে তার ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই নিন, যে অসুবিধা পূজার সময় কোনো অসুবিধা না হয় কারো। খুব সুন্দরভাবে আমরা পুজোটা কাটাই, যেমন সব উৎসব আমরা পালন করি সেরকম। আপনাদের কাছেও যদি অভিযোগটা আসে তারপরে কি আপনারা পুলিশ আধিকারিক 100 বার 100 আমাদের কাছে অভিযোগ এলে আমরাও পুলিশ প্রশাসনকে বলবো যে অমুক জায়গাটা হচ্ছে একটা এনকোয়ারি করে দেখুন। মূর্তি তৈরি করতে গেলে বড় মানে প্রতিমা তৈরি করবে, সেই মাটিটায় এলে কেউ আটকে দেবে, সেটা বরদাস্ত করা যাবে না।